galing sa Canada. With love. Yan, pasalubong yan guys. Galing kay Ma'am Janet. Na gipir ni tawag nito Ate Maribet. Tapos pinadala kay Boss Rosmo. From Ilocos, from Canada to Ilocos. To Manila. To Riyadh. Yan guys, excited na ako guys. Kasi nagtataka kayo guys. Kasi dahil sa package kaya inano na yung ano nila. Okay. Ano ito? Ito na kailangan guys ng mga kaeko. Buti na lang guys, wala yung kasamaan ko guys. Kaya gamit ko yung piece ni guys. Wow! Ooh! Excited na ako guys. Woo! Uy! Karton! Karton guys! Aba! Guys! Yun know? Woo! It's jersey. Oh, guys. 33. Kay Kobe Bryant. You know, ay dapat ganun pala. Oh. Oh, see? Parang sinukat ko. Parang sukat. Agoy! Agoy guys. Number 1. Ano kaya to? Brand. Janet, thank you. Ay, see. Timberland guys. Timberland. Sana all. Bago yan guys. May ano pa. Tawag ito? Cotton buds. yung, yung papel pa guys para ano. Nakabalot pa guys. Sana all. Sana ko nito pa guys pupunta guys. Naka-Timberland guys. At saka naka-jersey guys. Guys, kabuts din. Parang Pang basketball. Pang basketball set. Hindi natin pang basket pang ano to eh. Pang winter rampay. I-up mo na guys. Okay guys. Yung pantalon yung short ko guys pa. Hindi pa ano pa. Pa-slant, hindi pa ganun, hindi pa tayo. Kasi hindi magkapantay. Kasi talagang parang sinukat yung ano. Yung pagkabili ba, pareha kami ng anak niya. Guys. Okay guys.